नमस्ते। आमे आलोचना करुले मनोरंजन दासंक द्वारा रचित नाटक नंदिका केसरी। जो पर्यंत आलोचना होइथिला से जगार आमे देखिछे जे राजतंत्र क्रूरता निर्ममता एवं केवल राजांक पाखरे अखंड स्वाधीनता ठूल होइथिबार चित्र साधारण जनता जहाको आमे प्रजा बोली कहूचे सेमानंक पाखरे स्वाधीनता नहीं, जीवन बंचिबार सर्वनिम्न आधार कहिले जहा कुहाजिवो से सबु अधिकार जेमिति राजा छड़े नहीं छंती। तेणु राजा तांकर लक्ष्य सिद्धि पाई यदि कोनोसी व्रत रखिबे बा उपास करिवे तेबे प्रजाकूल मध्य समस्ते उपास रहिबाकु बाध्य, अन्यथा तांकर मृत्यु अनिवार्य। तेणु इतिहास रे गोटिए आमे विडंबना देखिछे जे राजा जेतेबेले कोनोसी निर्दिष्ट धर्म ग्रहण करुथिले प्रजा माने अवलीला क्रमे इतिहास बही रे लेखा हेछि केतेबेले राजा बौद्ध धर्म ग्रहण कले तो प्रजा माने मध्य बौद्ध धर्म ग्रहण करी नेले बा राज्य बौद्ध धर्मावलंबी हेई गला बोली इतिहास रे लेखा हेछि, जहा तथ्यगत बा वास्तवता दृष्टि सत्य नुहे। तेबे नागरा पिटिकी पाइक जेतेबेले एई सूचना देइछि जे आज होछि उद्यापनी उत्सव, उद्यापनी दिन व्रतर एवं साधारण जनता को सचेतन कर दिया जाइछि केही खाद्य ग्रहण करि पारिबे नाही, अन्यथा तांको ऊपर बेत्राघात हेबो, एपरिकी मृत्युदंड मध्य दिया जीवो। तापरे सूत्रधार कहउछंती आजी व्रतर उद्यापन दिवस, वृद्ध सुवर्ण केशरींकर आजी परीक्षार दिन। रणक्रांत नगरवासी युद्ध इच्छा करती नहीं एवं राजांकर किंतु संकल्प ए युद्ध जय करने को पड़िबो। वृद्ध राजा हेबाकू चाहती नहीं, प्रजार राजा, दयामायार पात्र, नीति अनीतिर स्तावक। गोटिए लक्ष्य आजी केवल तांकर, से हेबे पराजितर विजेता। तेणु पराजितर विजेता कहिबार अर्थ होउछि जे तांकर राज्यर सबु प्रजा बा पृथ्वीर कोनोसी सचेतन मनीष युद्ध, रक्तपात, विभीषिका, ध्वंस कामना करिबो नाही, किंतु एठी प्रजा माने रणक्रांत एवं अनेक किछि हरेई छंती। राजा व्यक्तिगत भावरे हारी नाहंती। तेणु समूहर प्रतिनिधित्व करुथिबा राजा आजी चाहुछंती जे से जीतिबे एवं शत्रु पक्ष चड़गंग हारी जीवो। तो सही समय रे से नाटक रे जो शैली प्रयोग करा हिछि आलोक संपात हेबो चड़गंग उपरे एवं निष्प्रभ हेई जीव सुवर्ण केशरी उपरु आलोक। चड़गंग तत्क्षणात हसिकी कही उठिबे पराजितर देवता, पराजितर विजेता हेबे चड़गंग। सूत्रधार कहउछंती चड़गंग मध्य इच्छा करंती हेबाकू पराजितर विजेता। पराजितर विजेतार अर्थ होउछि जे एठी राजांकर व्यक्तिर स्वेच्छाचार, राजांकर इच्छा रे तांकर जो सैन्य माने युद्ध करुछंती, किंतु अंतररू से युद्ध करिबार प्रवणता मानसिकता सेमानंक पाखरे नहीं। तो चड़गंग देव चिंतामग्न अवस्थारे पदचारण करुछंती, मंचरे अछंती एवं संधि जे नाटकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण चरित्र, जे त्रिकाल द्रष्टा परी जे सबु कथा जानिछंती, से मंचरे तांकर वक्तव्य रखुछंती, वर्णना करुछंती
ଏହିଠାରେ ଏହିପରି ସେଠାରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଭୂପତି, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ନୃପତି, ଶୋଭା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାଳ ପ୍ରାଂଶୁ ଶରୀର, ମାନେ ଶାଳ ପ୍ରାଂଶୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବିଶାଳକାୟ ବିରାଟ ଶରୀର, ଦୃପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଉନ୍ନତ ଶିର, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ବୀର, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦାମ୍ଭିକର ଅହଙ୍କାର ନେଇ ସେ ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ଦୁର୍ଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ କରି ନଦୀର ଆର ପାଖରେ ଛକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଏମିତି: ରାତିର ଅନ୍ଧକାରେ ନିରଳା ଶିବିରେ ଏକାକୀ ବସି ବସି ଭାଳଇ ଗଙ୍ଗାସୁତ, ଗଙ୍ଗାସୁତ ମାନେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, କେଶରୀ ରାଜଜେମା ଲଙ୍ଘିତା ଗଡ଼ ସୀମା, ସେଠାରେ ହେବ ଯେବେ ସହସା ଉପସ୍ଥିତ, ସମସ୍ୟା ଘୋରତର କିବା ତା ପ୍ରତିକାର, ହାୟରେ ଗଙ୍ଗାବୀର ପାଏନି ପଥ ସେତ। ତେଣୁ ନାଟକର ଯାହା ଅବସମ୍ଭାବୀ ବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଗାୟକ ସେଇଠି ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ନେଇକି ରାଜାର ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରିବେ, ପରାଜିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମା କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଅବରୁଦ୍ଧ କରାହେଇଛି, ଗୁପ୍ତ ପଥରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଆସିବେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଶିବିର ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ତେବେ ସେଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ, ନନ୍ଦିକା ଯେତେବେଳେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ଉପଚାର କ'ଣ? ଗଙ୍ଗାବୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ସେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧି ପୁଣି ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସହସା ଉତ୍କଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ନିଜ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର କାନ ପାଖରେ କ'ଣ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଦର୍ଶକ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂତ୍ରଧାର ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବାସୁଦେବ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର? ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା, ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୂତ୍ରଧର ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମାତ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କୋଉ ରକମର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁରୂପୀ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବସିଯାନ୍ତୁ ଆପଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନାଟକରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ହିପୋକ୍ରାସିକୁ, ବହୁରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ମାନେ ସେ ବାହାରକୁ ଦିଶୁଥିବ ଗୋଟାଏ ରକମର, ଯେମିତି ଏଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଇପାରେ। ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନଥାଏ, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ବହୁରୂପୀ ଆଦର୍ଶକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ
ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂତ୍ରଧାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର କଥା କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ଭରସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କଥା ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେ କଥା ବରଂ କହିବେ ନନ୍ଦିକା ସାରା ନାଟକ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଛି। ସେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କର କଥା, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଜାକୁଳର କଥା ଆଉ ନିଜ କଥା। ତେଣୁ ନାଟକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ଆଧୁନିକ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସୁ ମହତାକାଂକ୍ଷୀ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ। ଏବଂ ସଂସାରରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧି ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାତିର ମଧ୍ୟଯାମରେ ମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକରେ ପ୍ରହରୀ 2 ଜଣ ଡାକ ମାରି ମାରି ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଗର ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସୋପାନର ପାଦଦେଶରେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବା ଗଡ଼ର ବା ଦୁର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସାଧାରଣରେ କାଳିଆ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ। ସେମାନେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପହରା ଦେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଶୈଳୀରେ, ପୁରାଣର ନାଟକ ଶୈଳୀରେ 2 ଜଣ ହୁସିଆର ଡାକ, ସାବଧାନ ଡାକ, 1 2 1 ପ୍ୟାରେଡ କଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି ତାହା ଏମିତି ଯେ କାଳିଆ କହିଛି 1 2 1 ଡାକ ହୁସିଆର ଡାକ, ପଞ୍ଚୁଆ କହିଛି 1 2 1 ମୋର ସାବଧାନ ଡାକ। କାଳିଆ କହୁଛି ସାବଧାନ ନୁହେଁ ହୁସିଆର ଛାଡ଼ ରଡ଼ି। ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି ମୋ ଉପରେ କିଆଁ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ଚିଡ଼ି। କାଳିଆ କହୁଛି ଚିଡ଼ୁଛି ଗେଡ଼ରେ ପହରା ଡାକ ତ ଏଇ। ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି ସାବଧାନ ଡାକେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ କି ଭାଇ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁସିଆର ଡାକ, ସାବଧାନ ଡାକ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଟକି ଯିବେ ଯେଉଁଠି ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଜଣେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। ସେଇ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ, ଭାବିଛନ୍ତି କି ସେ କାଳେ ଅଶରୀରୀ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି, ସେଠୁ କାଳିଆ କହିଛି ଯେ କ'ଣଟାରେ କିଛି ଦିଶୁନି କିଛି। ସେଠୁ ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି କଣା ହେଲେ ଆର ଆଖି ତ ଅଛି। ସେଠୁ କାଳିଆ କହିଛି ରାତି କିନା କାଳେ ଥିବ ଉଣା ଦେଖିବା। ସେଠୁ ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି ଅନ୍ଧାର ତ ନାହିଁ ଏବେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ହେପଟେ ଦେଖ ସେଠି ଚାଲୁଛି କିଏ। ସେଠୁ ପଞ୍ଚୁଆ କହିଛି ଏପଟରେ ବୁଲେ କିଏ ଭୂତ ପରାଏ। ଭୂତ ନୁହେଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ମଣିଷ ପରି। ହଁ ତ ଦିଶୁଛି ସିଏ ମାଇପି ପରି। ଚାଲ ଯିବା ପଚାରିବା କିଏ ସେ ସେଠି। ତେଣୁ କାଳିଆ ଆଉ ପଞ୍ଚୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନାଟକରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର, ସାଧାରଣ ଜନତାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏହି ସଂସାରରେ ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୂତ ଅଶରୀରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଯିଏ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସନ୍ଧି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ, କାରଣ ସନ୍ଧି ସୂତ୍ରଧାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେବଳ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ରାଜଦୁଲାଳି ନନ୍ଦିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଭୀର ଭାବନା ହେତୁ ନିଦ୍ରାଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଶାନ୍ତି ନ ମଣିଲେ। ଆହତା ହରିଣୀ ପରି ସେଠାରେ ସେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ବେନି ପ୍ରହରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେବେ ଯେମାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ।
तेणु चिन्हि न पारिले सेमानंक परी से एक नारी प्रहरी बोली विचारिले राजकन्या मध्य निजर परिचय गोपन रखी आत्मीय परी प्रहरी मानंक संगे व्यवहार कले सरल ग्रामीण पाइक दुईटी निजकु भूली गले जेमांक सहित हस खुशी रे मज्जी गले तांक प्रश्न रे निजर परिचय एहीपरि जणाइले। तेणु संधि जहाँ वर्णना कले ताहा कालिया और पंचुआ उभयंकर गीत माध्यम रे प्रकाशित होईची। कालिया कहूची हेंताळ बणरे बाघ हेंटाळेलो नई रे भासईना बर पानी रे इलिसी छकेलो कालिया पाट मो गाँ ना अटे मोर कालिया नाहक गाँर भेंडिया टोका बिड़ा नासी गड़ देखई नुआलो आखि होई जाए थका। तेणु कालिया निजर परिचय दे देइछि तार नाम एवं गाँ एवं तार जीवन शैली बाबद मध्य परिवार रो परिचय मध्य सेई धाड़ी भितर से देइछि जेतु से जने साधारण नाउरियार पुओ। पंचुआ कहिछि नुआ बाली तुठ नई हे पटेलो सेई तो मोर गाँ बोउ गेल्हा पुओ बापा देइथिला पंचुआ प्रधान ना पान बरजरे न बांधे केबे पतई इंकर काठी रातिरे जगई मांडिया कियारी दिनरे चसई माटी। तेणु पंचुआ प्रधान जीए से जड़े साधारण कृषकर पुओ एवं कालिया संभवतः जड़े कैवर्तर पुओ। वृत्तिगत जीवन रे एमाने साधारण तांकर परिवार भितरे हस खुशी रे जीवन काटुथिले किंतु परिस्थिति तांको आजी सैनिक बनेई देइछि। ए दी जनकर परिचय नंदिका शुणिछंती एवं पाखकु आसी पचारुछंती केबे तुमे एठिकी आसीछ जेहेतु से माने प्रथम थर सैनिक हिसाब रे योगदान देइछंती एवं एई दृश्य रे कथा प्रमाणित हेबो बा धीरे धीरे स्पष्ट हो जिवो जे साधारण प्रजा एठी बाध्य बाधकतारे सैनिक वृत्ति रे निजकु नियोजित करूछंती जो मानकर सामान्यतम इच्छा नहीं एमिति जीवन से माने बंचिबे। तेणु जेतेबेले नंदिका पचारिछंती या पूर्वरु बिडानासी कटक दुर्ग तमे आसीछ कि देखिछ कि सेठु कालिया कहूची अमैसा परे हे सेदिन आइली मु एठिकी माने किछि दिन तळे ही अमावास्या परे मु एठिकी आसीछि। सेठु पंचुआ कहूची पुनेई 4 दिन थिला मु आसिली माने एठी कार्य रे जोग देली। तापरे कालिया कांदो कांदो ही कि कहूची मते धरी आनिले अर्थात स्वाधीनता अपहृत राजार सैनिक माने गले तरुण समर्थ युवक हिसाब रे ताकू देखिथिबे एवं कालिया को बाध्य रे से माने एई दुर्ग को बा सुवर्णकेशरींकर गड़ भीतर को नहीं आसीछंती। सेठु पंचुआ कहूची मो बापा पाइक थेला नढ़ेई करूथेला हाण खाईगला कटुआल जाई कहिला आ तो बापा काम करिबाकू हेबो। तेणु एठी जेमिति प्रजार कौनसी स्वाधीनता नहीं से अपहृत स्वाधीनता थिबा तथाकथित साधारण लोकर प्रजार प्रतिनिधि होउछंती पंचुआ एवं कालिया। कालिया मध्य कहूची मते भी धरी आनिछंती माने से बाध्यबाधकतारे आनिछंती मते कहिले यदिओ नाटक से माने अशिक्षित अमार्जित लोक हिसाब रे जो शब्द उच्चारण करूछंती से कहउछंती मेते बोली नाट्यकार लिखुछंती सबु टोका नढ़ेई करिवे हाण खाई खाई नके उणा पड़ी गलेनी। तेणु जेमिति आमे इतिहास रे एमिति अनेक कथा सुनिछे जे सुस्थ सबल जेकोसी लोक को राजा निजर अहंकार दंभर प्रतिष्ठा पाई युद्ध करने को हेब शत्रु आक्रमण करिसंती किंबा राज्य जय करने को जिबार अछि सेथिरे केवल राजार ही एकमात्र लाभ।
किंतु बाध्यरे एमिति साधारण चरित्र को रक्ताक्त हेबाकू पड़े एमिति कि जीवन देबाकू मध्य पड़े। तेणु से कहते जे हाण खाइबाकू लोक उणा पड़गले मते बाध्यरे धरी आनिछंती। सेठू नंदिका कहउछंती युद्धरे अनेक हाण खाइछंती माने युद्ध हेले अनेक लोकंकर मृत्यु होउछि अनिवार्य एवं भविष्यतरे मध्य जदि युद्ध हुए ताहले अनेक लोक मरिबे हाण खाइबे तुमे माने मध्य केते किशोर केते निरीह। तेणु नाटकर मुख्य फोकाल पॉइंट होउछि एक युद्धहीन पृथ्वी तथा कथित भावरे आंदोलन नथिबो उद्वेलन नथिबो द्वंद्व नथिबो शत्रुता नथिबो सेमिति एक पृथ्वीर परिकल्पना नंदिका करुछंती। तेणु से युद्धर भयावहता को सूचई देइछंती। जदि पृथ्वी रे भविष्यत रे केतेबेले भी युद्ध हुए ताहेले अनेक किशोर अनेक निरीह साधारण लोक मरीजिबे एवं ताहा होउछि युद्धर अवसंभावी परिणति। जदिओ यह केवल परमाणु युद्धर कथा आमे कहिबा नाही, जे कोनसी रकमर जेतेबेले दुईटी बृहत शक्ति मध्य युद्ध होउछि निसंदेह भावरे एमिति साधारण लोक बळी पड़िबे। सेठू भय पाई कालिया कहूछि आमे गाँ को फेरी जीवु माने किए जीवन देबाकू चाहिबो किए जंत्रणा रे छटपट हेबाकू चाहिबो आहत हेबाकू किए चाहिबो। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति निजर साधारण जीवनचर्या रे आत्मीय स्वजनंक भितरे निहाती शांति रे कालातिपात करिबाकू चाहिबो। किंतु कालिया कहूछि जे नहीं गाँ को फेरी जीवो। सेठू नंदिका जो कथा कहूछि सेठू मध्य आमे अनुमान करि परिबा युद्धर भयावहता। से कहउछंती युद्धरु केही फेरी जाए ना, तार अर्थ ये गोटिए जेमिति वन वे ट्राफिक। ये युद्ध को जीए जीव एठी मरिबार संभावना 99%। तेणु जो तरुण मानकर जीवन रे अनेक स्वप्न थिला, निजर परिवार थिला, आत्मीय स्वजन थिले, से सबू एठी जंत्रवत परित्याग करिबाकू पड़िबो। तेणु से माने तांकर अतीतर स्मृति मने पकाउछंती। पंचुआ जो कृषक थिला से तार मने पड़िछि मोर पान बरज, कालिया कहूछि मोर हुली डंगा, पंचुआ कहइबो मो बिल बाड़ी, कालिया कहइबो माछ धरा। ए सबू कथा कहिला बेले नंदिका कहूछि सबू शेष, तमर सेई अतीत एबे केवल स्मृति, तमे चाहिले मध्य सेठी आउ फेरी जाई पारिबो नाही। एबे केवल तम पाई एकमात्र काम होउछि सैनिक बा प्रहरी कार्य करिबा। तेणु सबु शेष जेतेबेले कहिछि कालिया कहूछि कथाटे कहिबी ना को कथा मते कटुआल कहिछि आग पहरा दे खंडा शिखी गले नढ़ेई की जीवु। तेणु जो मैंने प्रहरी से माने सीधा सड़क युद्ध क्षेत्र रे जाऊ नहांती, किंतु किछि दिन परे जेतेबेले एई पहरा देबा काम रे प्रहरी कार्य रे से माने नियुक्त अछंती एवं जेतेबेले टिके युद्ध अभ्यास रे सिद्ध होई जिवे से माने सम्मुख युद्ध रे भाग नेबाकू पड़िबो। सेठू पंचुआ कहूछि जे एमानकर वर्तमान जीवन केमिति अछि ना दिन रे खंडा खेल शिखुछु, कालिया कहूछि फड़ी बुलौछु आउ राति रे पहरा देउछु। काली गड़चंडी मंदिर आगरे पहरा पड़ीथेला, आज उआस चारि पाखरे पहरा। सेठू कालिया कहूछि आमकु तो कटुआल धरी आनी थेला, तमकु किए आनिला। नंदिका को पचारुछंती, पंचुआ पचारिछि जे तमकु किए आनी थिला। सेठू नंदिका जेहेतु से माने जानी नाहंती नंदिका होछंती राजकन्या बोली बा राजकुमारी बोली, तेणु से माने भाबिछंती जे इए मध्य जणे नारी प्रहरी हेई पारंती। सेठू नंदिका कहउछंती मते ना हाँ कटुआल कहउथला पुआ आउ मिलु नाहंती,
ମାଇପେ ଏଥର ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ମାନେ ଯେଉଁ କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣା ମନେ ପକେଇବା। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ସୈନିକ ବେଶରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ, ହାରିବା ଜିତିବା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେଠି ଯଦି ପୁରୁଷ ସୈନିକ ନ ମିଳିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୈନିକା, ଆଜି ସେ ପ୍ରହରୀ ହିସାବରେ ଏଠି ପହରା ଦେଉଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦିକା ବି କହିଦେଇଛି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଶେଷ ଲୋକଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ମଣିଷ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଥିବ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସାମିଲ ହେବ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବାର ଅର୍ଥ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେବ, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବ। ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି। ସେଠୁ କାଳିଆ ପଚାରିଛି, ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ତମ ଗାଁ? ପଞ୍ଚୁଆ ପଚାରୁଛି ତମ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାଳିଆ ପୁଣି ଅବଲୀଳାରେ ପଚାରୁଛି, ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଶିଖିଲଣି? ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି, ପହରା ଦେଉଛ ଖଣ୍ଡା କାହିଁ, କୁନ୍ତା କାହିଁ? କାଳିଆ ପୁଣି କହୁଛି, କେବେ ଆସିଲ? କ'ଣ କଟୁଆଳ ଧରି ଆଣିଥିଲା? ସେଠୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକେଇ ନନ୍ଦିକା କହୁଛି, ନା ସେ ନିଜେ ଆସିଛି, ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଏଠି ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ନନ୍ଦିକା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମୁଦାୟ ନାଟକରେ ନନ୍ଦିକା ହିଁ એકમાત્ર ଚରିତ୍ର ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଯାହା ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୱଂସ କାମନା କରିବା ଜଣେ ସଚେତନ ଲୋକର, ପୁଣି ଜଣେ ନାରୀର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କେତେ କଠିନ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତେବେ ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି। ନା କାହିଁକି ଆସିଲ? ପଞ୍ଚୁଆ କହିଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଉଆସ ଛାତ ଉପରେ ପହରା ଦେଉଛ? ସେଠୁ ନନ୍ଦିକା କହୁଛି, ହଁ ନିଜେ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କଟୁଆଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। କାଲି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତମେ ପହରା ଦେବ, ଆଜି ଉଆସ ପାଖରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଯେଉଁ କାରଣ ଅଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ପହରା ଦେଉଛି। ନା କାହିଁକି? ନା ନଈ ଆର ପାଖକୁ ଦେଖୁଛ? କାଳିଆ ଦୂରକୁ ଦେଖୁଛି, ହଁ ସେପଟେ, ହେପଟେ ବାଲିପଠା ଆଉ ତାର ଆରପଟେ ଛାଉଣି, ଶତ୍ରୁ ଛାଉଣି। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆସିକି ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଛାଉଣିକୁ ଦେଖି କାଳିଆ ଏଇସବୁ କଥା କହିଛି। ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି ମଶାଲ ସବୁ ହେପଟେ ସେପଟେ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ବି ଲୋକମାନେ ଏଇ କାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆଙ୍କ ପରି ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ପକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା, ରାଜା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, କିଛି ଲୋକ ଚିରଦିନ ଏମିତି ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମାନେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ, ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବେ ବୋଲି ଏମାନେ ରାତିରେ ଏମିତି ପହରା ଦେବା ଯେମିତି ଏକ ସମାଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ। ତେଣୁ କାଳିଆ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହୁଛି, ଶତ୍ରୁମାନେ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା କହୁଛି, ତୁମେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ସେଠୁ ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ନନ୍ଦିକା ଯାହା କହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁନା ସେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ନାଟ୍ୟକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜାର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ।
तेबे एइथि एई कथा मध्य आमे निजको प्रश्न पचारिबा जहाँ नाटक होउची ये मनोरंजन धर्मी नुहे। विंश शताब्दी रे माने 1984 मसीह रे अभिनीत होइथिबा एई नाटक रे दर्शक निजको सेई प्रश्न पचारिबा जरूरी जे ए सृष्टि रे निजको श्रेष्ठ जीव बोली दाबी करुथुबा मनीष जदि एई सृष्टिर सत्य को रहस्य को ठीक भाबरे चिन्हि पारुची तेबे तार शत्रु किए। भारतीय शास्त्र रे संस्कृति रे वसुधैव कुटुंबकम कथा कुहाइछि। अयम माने एठी प्रत्येक व्यक्ति भितरे निजर आत्मीय स्वजन को से ठाब करिछि। तेबे एठी जेहेतु नंदिका कहउछंती राजार जेहेतु से शत्रु तेणु एई राज्य रे बसवास करुथुबा सबु प्रजार शत्रु। किंतु वास्तवता होउची आमे चड़गंगं को जानुना सुवर्ण केशरी को मध्य जानुना अर्थात आमे कोनोसी मनीष को न जानिकी भी आमे शत्रु हिसाब रे ताकू ग्रहण करि नैछे। शत्रु अर्थ होची से आमर जीवन प्रति विकास प्रति प्रतिबंधक बा विपद सेई अर्थ रे एठी शत्रु हिसाब रे ताकू ग्रहण करा जायछि। अन्यथा पृथ्वीर सबु राजा एका कारण राजा होची सेई अखंड स्वाधीनता आउ स्वेच्छाचार प्रतीक किए कम बेसी हेई पारंती किंतु राजतंत्रर सीमाबद्धता राजतंत्रर अंधारी दिग राजतंत्रर जदि कुहा जीव अपकार संपर्क रे नाट्यकार परोक्षरे सूचना दउछंती। सेठु पंचुआ कहूची तमे जानिछ जे सेई माने किए जो अपरिचित शत्रु बोली कहउछंती ना जाने। नंदिका जेहेतु राजकन्या एवं चड़गंगଙ୍କ संपर्क रे संपूर्ण तथ्य तांको पाखरे अछि। से कहउछंती से निर्भीक उन्नत शंकाहीन देखिछ तांको कालिया जेते बेले पुनि पचारुछंती। नंदिका मध्य कहिछि देखिछि सुंदर तरुण देखिछि दूररु देखिछि सैन्य बाहिनी आगरे चाली थांती वीर दर्परे निकटरे देखिछि मो मनर दिग्बलय भेद करी से जेतेबेले आसंती नूतन तुर्यनाद करी। तेबे एई जो कथा से कहउछंती नंदिका से कथा को ठीक भाबरे कालिया आउ पंचुआ बुझी पारिबे नहीं किंतु दर्शक बा पाठक भल भाबरे जानी पारिबे जे नंदिका चड़गंगंकर प्रशंसा करुछंती एवं चड़गंगंकु एकांतरे से भल पाई बसिछंती। तेणु तांकर रूप गुण से सबु संपर्क रे से ज्ञात पूर्ण सचेतन। कालिया आउ पंचुआ परस्पर कहउछंती मु किछि बुझी पारु नाही। पंचुआ भी कहउची जे मु भी बुझी पारु नाही। कालिया तापरे कहछि सत कह तमे किए। पंचुआ कहछि तमे भूत नुह तो ये कालिया कहछि प्रेत की पिशाच नुह। सेठु पंचुआ कहछि पिता शुणी नुह। नंदिका दुई जनकर पाखकू आसीछि हाथ धरी से कहउछि मु तुमरी भितरु जणे आमे एका कालिया पंचुआ एवं नंदिका। तेणु जेउठी से कहउछि आमे समस्ते एका बोली एठी कहिबार उद्देश्य होउछि पृथ्वीर सबु मनीषर जीवन दृष्टिरु मनीष हिसाब रे समस्ते समान। एक निर्दिष्ट समाज व्यवस्था रे एठी स्तर परे स्तर निर्धारण करा हैछि। काहा हातरे अधिक सुख अधिक क्षमता अधिक प्राचुर्य धरई दिया जाइछि नहले मनीषर मन हृदय भावना सुख दुख जंत्रणा सबु दृष्टिरु समस्ते समान। नंदिकार एई कथा भितरे पंचुआ एवं कालिया को से कहूची जे मु तमरी भितरु जणे अर्थात गोटापणे जणे साधारण मनीष। तेबे एई कथा कहिबा परे जेतेबेले तांकर हाथ मध्य से धरिची पंचुआ एवं कालिया
डरी जाइछंती सेमानंकर देह थरीची नंदिका आश्वासना देई कहूची डर ना भय करना भय भांगी दियो ना केमिति भय जीव नंदिका कहूची गाँ रे जेमिति निर्भय रे बुलुथिलो हस खुशी रे खेलुथिलो सेमिति अर्थात मनीषर सर्वप्रथम आवश्यकता होची सहज स्वाभाविक स्वाधीनता गाँ रे तांकर डंगा चलई माछ धरी जीवन बंचुथिले आउ जने साधारण भाव में कृषि कर्म करी तांकर जीविका निर्वाह करुथिले सेठी मुक्त जीवन थिला एठी को कटुआल राजा सेनापति एई मानंकर नियंत्रण भितरे एमाने बंचुछंती तेणु एबे नंदिका आउ कालिया पंचुआ एमाने एकत्रित होई साधारण मनीषर से स्वाधीनता को आविष्कार करिवा पई अतीतर स्मृति रोमंथन करुछंती अर्थात कालिया पंचुआ एई गड़ को आसीबा पूर्वरु केमिति जीवन बंचुथिले ताहा गीतरे वर्णना कराहेछि। आज एतिकी थाउ कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।